Parcours du français de la sixième année primaire, l'unité didactique numéro 6. Je consolide mes acquis. Donc aujourd'hui, nous avons la troisième semaine, la lecture. Attention, le virus de la grippe arrive. Donc on passe à la page 187. Donc on va lire le texte, on va l'expliquer, puis on passe pour répondre aux questions. Donc le titre, attention, le virus de la grippe arrive. يعني كن حذرا فيروس المرض المعدي قادم. Si vous avez de la fièvre, إذا كنت تعاني من الحمى, des courbatures, عياء شديد, les courbatures, douleurs que l'on sent dans un muscle, يعني هو واحد الألم كنشعروا به في العضلات. Après un effort, بعد بذل مجهود, après avoir fait un effort, après un effort, كنحسوا بواحد العياء في العضلات, هذاك هو لا courbature. Quand on est malade, فاش كنكونوا مرضى. Que vous avez des difficultés à respirer. Donc il a كانت فيك la fièvre, ولا كان فيك les courbatures, ou bien que vous avez des difficultés, ولا كانوا عندك صعوبات في التنفس, des difficultés à respirer. إذن إلا كانوا صعوبات في التنفس, انسداد le nez, le nez bouché, c'est-à-dire الأنف, يعني انسداد الأنف مثلا, على سبيل المثال de la toux, c'est-à-dire الكحة, السعال, des maux de gorge, آلام في الحلق, la gorge, ou de tête, ولا آلام في الرأس, ou bien آلام في الرأس. Alors vous êtes peut-être grippé. إذن في هذه الحالة أنت مصاب بمرض معدي. La vraie grippe, إذن المرض المعدي الحقيقي, la vraie grippe, c'est-à-dire l'influenza. L'influenza en français. Donc المرض المعدي الحقيقي هو مرض الإنفلونزا. est une maladie éprouvante. هو مرض يعني متعب. pénible à supporter. من الصعب أننا نتحمله. Donc le malade a mal. Donc il est vidé de toute énergie. Donc المريض يعني يتألم وتستنزف كل طاقته. Comment attrape-t-on la grippe? يعني كيف نصاب بالمرض المعدي? Ce virus s'attrape en respirant l'air d'une personne contaminée. إذن هذا المرض أو هذا الفيروس يتم التقاطه عن طريق استنشاق هواء شخص مصاب. Le virus pénètre alors dans les muqueuses. إذن الفيروس يدخل إلى الأغشية المخاطية. Membrane toujours un peu humide. إذن الأغشية غالبا ما تكون رطبة, يعني فيها مبللة. Qui recouvre l'intérieur de certains organes. التي تغطي يعني بعض الأعضاء الداخلية مثل الفم والأنف والمعدة etc. Les symptômes هما يعني الأعراض ديال هذا المرض هذا.
هما les signes العلامات ديال المرض. Les signes de la maladie apparaissent brutalement 24 heures plus tard. كيظهروا بعد 24 ساعة تقريبا فجأة brutalement. On n'est plus contagieux. إذن ليست فينا عدوى في 24 ساعة بعد الإصابة بالمرض، وتقريبا خلال 48 ولمدة 48 ساعة. La grippe survit surtout en hiver. إذن هذا المرض يعني يدوم ويكثر في الشتاء، يعني في فصل الشتاء. car le froid diminue notre résistance. لأن البرد كينقص من المقاومة de toutes les maladies، ماشي غير الإنفلونزا أو الأمراض المعدية. De plus en hiver on ouvre moins les fenêtres. إذن لأن في فصل الشتاء نفتح قليلا، نادرا ما نفتح النوافذ. on circule moins dehors، وما كنخرجوش برا بزاف. ce qui donne plus de chance، ما يعطي فرص كبيرة للفيروس d'être transmis، الفيروس باش ينتقل d'une personne à l'autre، من شخص لآخر. que fait ce virus dans le corps؟ ماذا يفعل هذا الفيروس في جسمنا؟ le virus de la grippe a la grande particularité، la grande. donc le virus إذن فيروس المرض المعدي عنده واحد خاصية كبيرة de changer continuellement، يعني يتغير باستمرار. دونك عنده واحد الخاصية أنه كيتغير باستمرار. et l'on existe donc de plusieurs sortes. إذن ولذلك هناك عدة أنواع من الفيروسات. cela oblige les chercheurs، وهذا يجبر ويحتم على الباحثين à proposer continuellement de nouveaux vaccins، أنهم يقترحوا مجموعة من التلقيحات الجديدة. donc le virus de la grippe entre dans les cellules. إذن فيروس المرض المعدي يدخل إلى الخلايا. les éléments très petits، يعني أصغر عناصر في الجسم هي الخلايا. du système respiratoire، للنظام التنفسي. les branches، القصبات الهوائية، و les poumons هما الرئتين. il se fixe dans une cellule، يعني كيتفيكس في واحد لا cellule. et la force à travailler à sa reproduction، وكيف يفورسي عليها، كيحتم عليها أنها تخدم في الإنتاج. on fait de multiplier le virus من أجل de multiplier le virus من أجل مضاعفة الفيروس. bientôt de nouveaux virus se forment dans la cellule، ولهذا واحد المجموعة الفيروسات كتكون في الخلية. chaque cellule peut produire entre 300 et 1000 فيروس. كل خلية كيمكن لها تنتج ما بين 300 حتى 1000 فيروس avant de mourir، قبل ما تموت كتنتج ما يزيد على ما بين 300 إلى 1000 فيروس. les nouveaux virus sortent de la cellule، ولهذا يعني les nouveaux virus يعني الفيروسات التي تم إنتاجها من بعد ما كتموت الخلية الأم كيخرجوا من لا سيلول. et s'en vont à infecter d'autres، كيمشيو كيانفيكتيو واحد اخرين، كيمشيو يعديو وحدين اخرين، خلايا اخرى داخل الجسم. quand les cellules meurent، فاش كيموتوا الخلايا، les signes de la maladie apparaissent. هنا كيبدا يبان الاعراض، كتبان خارج الجسم ديال الانسان. اذا في لو ني بوشي مثلا كيبدا الانسداد ديال الانف والالم في الراس ايتترا، وهي الاعراض. ومن هنا عاود كيبدا الانتقال الى اشخاص اخرين. دونك سا سي تري امبورطون. هاد المعلومات هادي مفيده جدا، وسيرتو في هاد الفتره هادي. اذا لا بروميير كيسيون، كيل اي لو تيتر du texte. Le titre de texte: attention, le virus de la grippe arrive. Le titre: attention, le virus de la grippe
arrive. Quelle en est la source? La source, le journal des enfants. Donc la source, يعني المصدر, le journal des enfants. عدد دونك العدد نتاعها 472 على 2002 في هاد لا دات هادي. Voilà donc la question suivante. Deuxièmement, d'après le texte, les informations suivantes sont-elles vraies ou fausses? Coche la case de la bonne réponse. Donc هنايا هاد المعلومات واش هي صحيحة ولا غلطة suivant داكشي اللي قرينا. La vraie grippe et l'influenza. Et l'influenza, bien sûr. Donc, c'est ça, le texte. Donc, راهم قالوا لنا c'est la vraie, هي la vraie grippe. إذن المرض المعدي هو l'influenza, bien sûr. Une courbature est une infection dans la peau. Non. Donc, بالنسبة les courbatures, c'est une douleur lançant dans un muscle. يعني هو واحد الألم في العضلة, ماشي في لابو, ماشي في الجلدة. La peau هي الجلدة, donc c'est faux. Les muqueuses sont des membranes humides de la bouche et du nez. Oui, oui. Donc les mots. Il y a une seule sorte de virus de la grippe. Non, il y en a plusieurs types. Donc il existe, donc voilà la phrase, il existe donc plusieurs sortes. Donc il y a une bzaf les sortes. Donc la phrase elle est fausse. Quels sont les symptômes de la grippe? Donc شنو هما العدوى او العلامات دونك ديال هذا المرض هذا. دونك هنايا لي سامبتوم هما الاعراض ديال المرض دي. دونك كاينه لا فييفر هي السخانه, هي الحمى, لا فييفر. كاين لي كورباتور, لي كورباتور يعني واحد العياء, لي كورباتور. دي ديفيكولتي في لا ريسبيراسيون, ديفيكولتي صعوبات, difficulté في la respiration, difficulté à respirer, c'est-à-dire le nez bouché, par exemple, فاش كيكون la toux, السعلة, الكحة, donc la toux. Donc les maux de gorge et de tête, يعني ألم, les maux de gorge, يعني ألم في الرأس, gorge, et de tête, ألم في الرأس وفي etc. Donc هنايا il y a plusieurs. Donc وهادو هما الأعراض الرئيسية. La question suivante. Comment attrape-t-on le virus de la grippe? كيفاش حنا كيفاش كنلتقطوا لي فيروس, ولا كيفاش مثلا كينتقل لينا لو فيروس. دونك هنايا on l'attrape en respirant, on attrape le virus, on attrape le virus en respirant l'air, يعني فاش كنستنشقوا واحد الهواء d'une personne contaminée, يعني واحد الشخص مصاب, يعني كنستنشقوا الهواء ديال شخص مصاب. Donc ولهذا il faut faire très attention d'utiliser donc باش il ne faut pas مثلا يعني s'approcher d'un malade qui est bien sûr qui est infecté par ce type de maladie. Que fait le virus de la grippe dans le corps? Donc شنو كيدير le virus dans le corps?
Donc le virus il se change bada. Donc le virus عنده واحد la particularité, c'est-à-dire le virus de la grippe se change continuellement. Le virus se change continuellement يعني يتغير continuellement. Donc il entre dans les cellules, entre dans les cellules, dans les cellules du système respiratoire, du système يعني الخلايا ديال الجهاز التنفسي du système respiratoire. Donc du système respiratoire. Il se fixe dans la cellule, donc il entre, il se fixe dans la cellule et il force à travailler sa production. Il force, l'espace qui est forcé, donc force à travailler la production. C'est-à-dire qu'il faut travailler la production. La production يعني كيبدا الانتاج ديال d'autres فيروس يعني التكاثر كيبدا التكاثر نتاع الفيروس في الخلايا. Pourquoi les chercheurs sont-ils obligés de proposer continuellement de nouveaux vaccins contre le virus de la grippe؟ علاش les chercheurs كيخصهم دائما يعني يقترحوا باستمرار دو نوفو يعني دي فاكسان تلقيحات جديدة ضد الأمراض المعدية. علاش؟ بيسك il y en a car il existe plusieurs sortes. Il existe ما كاينش عندنا واحد. Il existe plusieurs sortes de virus. لو كان واحد مثلا غادي نديرو التلقيح ديال ديبي منذ الصغر وسالينا، ولكن بيسك هنا كاين دوطر فيروس، كاين فيروسات جديده كتظهر، لي شيرشور doivent toujours proposer continuellement de nouveaux vaccins. Pourquoi la grippe survit-elle particulièrement en hiver؟ علاش كتظهر هاد الاخر؟ puisque le froid, car le froid, le bird, le froid, donc le froid diminue notre résistance, diminue, qui نقص notre résistance. Voilà. De plus, en hiver, عاوتاني كذلك en hiver, إلا بغينا نزيدو en hiver, on ouvre, car on ouvre moins les fenêtres. ما كنفتحوش les fenêtres بزاف. En hiver, on circule moins en hiver dehors. ما كنخرجوش برا بزاف. Ce qui donne la chance لهذا الفيروس باش ينتقل. Voilà, d'une personne à l'autre. Voilà, c'est la fin de la séance concernant la lecture, évaluation. Attention, le virus de la grippe arrive.